बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। इस वक्त पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान है। दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है। ये इस पूरी दुनिया का मसला इस वक्त हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके असरात हमारी ज़िंदगियों पर मुरतब हो रहे हैं, हमारे ज़राअत पर मुरतब हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने काउंटर करने के लिए ये एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें हम मौसमियाती तब्दीलियों यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या, इसका मतलब क्या है, ये क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसके अफेक्ट्स क्या हैं, क्या असरात पड़ेंगे हमारे ऊपर। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्योंकि हम ज़राअत से वाबस्ता हैं कि इस क्लाइमेट चेंज के ज़राअत पर क्या असरात हैं और जो वो असरात आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से उनका कोई सद्देबाब कर सकते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ होगी। आज इस सीरीज़ की हम पहली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके असबाब क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। इस वक्त जो भी लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे तक जो हमारा दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं, जो हमारे माहौल के पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है यानी मौसमियाती तब्दीली है। यानी मौसम तब्दील हो रहा है हमारे पास, क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अरसे के लिए गर्मी बढ़ रही है। इस ज़्यादा अरसे तक की गर्मी के बढ़ने को हम कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये मौसमियाती तब्दीली है। ग्लोबल वार्मिंग यानी इस जो ये गर्मी बढ़ रही है, इसका असबाब, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम जिस कुर्रे अर्ज़ पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, इससे दो सैयारे हमसे पहले हैं जो कि सूरज के करीब हैं, बाकी उसके बाद ज़मीन आती है, उसके बाद बाकी सैयारे ज़मीन के बाद आते हैं। जो दो सैयारे हम ज़मीन से पहले हैं सूरज के करीब में, उनका दर्जा हरारत हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हमारा जो निज़ाम शमसी है, मसलन ये जो सूरज है, इस सूरज के अतराफ़ में हमारे सैयारे हैं, जिसमें नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जो है हमारी ज़मीन आती है, अर्थ आती है। इसके बाद जो सैयारे हैं, इनमें ये जो दो सैयारे हैं, ये सूरज से सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। इन दो सैयारों को सूरज से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन दोनों सैयारों पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ये जो हमारी ज़मीन है, कुदरत ने इसका दर्जा हरारत इस तरीके से रखा है कि हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है। आप और हम ज़िंदा हैं इस ज़मीन पे, क्योंकि हमारा दर्जा हरारत दरमियाना है। उसके बाद वाले जो सैयारे आते हैं, इनका दर्जा हरारत इतना कम है कि यहाँ पर भी ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। ये जो हमारी ज़मीन है, ये सूरज से गर्मी ले रही होती है। कुदरत ने हमारी ज़मीन के अतराफ में गैसेस के ज़रिए एक एटमॉस्फेयर बना दिया है, जिसकी वजह से ये सूरज की शुआएं डायरेक्ट हमारी ज़मीन पर नहीं आती। ये जो ओजोन लेयर इसको कहा जाता है, ये गैसेस का एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से सूरज की शुआएं डायरेक्ट हमारी ज़मीन पर नहीं आती। अब होता क्या है कि जितनी सूरज से रोशनी आती है, जितनी सूरज रेज़ेस आती हैं, उसमें से 50% रोशनी हमारी ज़मीन को पहुंच जाती है। 20% रोशनी जो हमारे ज़मीन के ऊपर बादल हैं, वहाँ पे आके वो उसको जज़्ब कर लेते हैं। बाकी जो 30% रोशनी बचती है, जो हरारत बचती है, वो वापस सूरज की तरफ पलटा दी जाती है। जितनी आएगी उसमें से 30% जो है वो वापस चली जाएगी, 50% ज़मीन हमारी जज़्ब कर लेगी और 20% जो है हमारे जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उनमें वो जज़्ब हो जाती है। इस वक्त ये जो ओजोन लेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, ये एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है। उसके क्या असबाब है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इन ओजोन लेयर के ख़राब होने की वजह से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत, जब हमारे पास 1800 ईस्वी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब सनअती तरक्की हुई, उसके बाद 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी गर्मी बढ़ चुकी है।
آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک بہت چھوٹا سا فرق ہے. یہ واقعاً ابھی ہمیں چھوٹا سا فرق لگ رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اس اوزون لیئر کو خراب کر رہے ہیں، یہ امپیکٹ 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ سے ملٹی پلائی ہوتا ہوا اسپیڈ سے بڑھے گا، تیزی سے بڑھے گا، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں ہمارے زمین کے اوپر بہت زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت دہشت گردی سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے کلائمیٹ چینج کا ہے. اس کا جو مین سبب ہے، جو مین ریزن ہے، وہ ہماری فرسٹ ورلڈ ہے جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، انڈسٹریل زون بنا دیے ہیں، پورا انڈسٹریل انقلاب لے آئے ہیں وہ لوگ. وہ مین اسباب ہے، مین ریزن ہے ہماری زمین کے ایٹماسفیئر کو خراب کرنے کے لیے. اس کے بعد سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، آپ نے اور ہم نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ایٹماسفیئر کو خراب کرنے میں. نہ صرف 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی بڑھی ہے، بلکہ ہمارے سی لیول بھی 8 انچز وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اگر یہ اسی طریقے سے 8 انچ سی لیول بڑھتا رہا تو ہماری زمین اگلے 100 سالوں کے بعد پوری سمندر کے درمیان آ جائے گی اور زمین ہمارے خالی یہاں پہ نہیں رہے گی. ہم لوگ یہاں پہ زندگی گزارنا ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا تو. اب آتے ہیں ہم اس کے اسباب پہ. اس کے اسباب پہ سب سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن جو 1800 عیسوی میں آیا، میں نے خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد جو گرین ہاؤس گیسز ہیں جن کو CFCs کہا جاتا ہے، کلورو فلورو کاربانس، یعنی جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، جو کاربانس ہم کاربن ایمیشن کرتے ہیں، کاربن جو نکل رہا ہوتا ہے، اس میں ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کاربن ڈی آکسیڈیشن میں. یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ہم جو ہل چلاتے ہیں، جو ٹریکٹر چلاتے ہیں زمینوں میں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاربن ڈی آکسائڈ ہو رہا ہوتا ہے. میتھین گیس، نائٹرس آکسائڈ گیسز، یہ جتنی گیسز ہیں یہ سبب بنتی ہیں ہمارے پاس گلوبل وارمنگ کا، کلائمیٹ چینج کا، ہماری زمین کے درجہ حرارت کو بڑھانے کا. اس کے علاوہ ایک جو اہم سبب ہے وہ ہے ڈیفارسٹریشن. ہم جو درختوں کو کاٹتے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، دن بدن جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جتنے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں بہت بڑے بڑے جنگلات ہوا کرتے تھے، اب وہ سارے جنگلات ختم ہو چکے ہیں. ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اس کا 25% اس کا ایریا جو ہے وہ انڈر فارسٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ جنگلات ہونے چاہیے. لیکن ہمارے پاس 2% سے بھی کم ایریا ایسا ہے پاکستان کا جہاں پہ ہمارے پاس جنگلات ہیں. کہاں 25%، کہاں 2%، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو 2% ہے اس کو بھی ہم دن بدن ختم کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ٹمبر مافیا ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کے مافیاز ہیں جو کہ ہمارے ان جنگلات کو ختم کر رہے ہیں. ہم ان کو اپنے جلانے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے کلائمیٹ کا، ہماری زمین کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے آنے والی نسل کا نقصان ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم نئے درخت لگائیں، لیکن ہم جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دن بدن کاٹتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک مین سبب ہے ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کا. اس کے بعد لینڈ یوزیج کا، کہ ہمارے پاس زمین کا استعمال کیا ہے. جو ہمارا فارسٹ ایریا تھا، جو ہمارے ایگریکلچر ایریاز تھے، وہاں پہ نئی نئی آبادیز بن رہی ہیں، نئی نئی کالونیز بن رہی ہیں. بلڈر مافیا نے ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ لینڈ کا جو یوزیج ہے اس میں جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بھی ایک مین سبب بن رہا ہے ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کا. یہ 4 اسباب ہیں. 5واں جو سبب ہے وہ ہے اوور پاپولیشن. اس وقت ہمارے زمین کی آبادی تقریباً 8.5 ارب تک پہنچ چکی ہے. 8.4 بلین، 8.5 ارب ہماری جو آبادی بڑھ چکی ہے. یہ بھی ایک مین سبب ہے ہمارے پاس کلائمیٹ کے چینج ہونے کا. ظاہر ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی اس کی ضروریات بڑھیں گی. اس کو کھانے کے لیے اس کو زیادہ جو ہے وہ خوراک چاہیے. اس کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کے رہنے کی ضروریات پورے کرنے کے لیے، اس کے کپڑے پہننے کی ضروریات پورے کرنے کے لیے، اس کے موومنٹ، اس کے کہیں آنے جانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے اس کو جب ہم بڑھائیں گے، اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں گے تو اس کے موسمیات پر اثرات ہونا لازماً جز ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی اس کی ضروریات بڑھیں گی اور اس کا امپیکٹ ہمارے موسم کی تبدیلی کے اوپر ہی آئے گا. اس کے بعد فوسل فیول کی جو ہے ہمارا یوزیج، کہ ہم فوسل فیول کتنا یوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم زمین سے پیٹرول نکال رہے ہیں، ہم زمین سے گیس نکال رہے ہیں، ہم زمین کے اندر سے جو ہے وہ کوئلہ نکال رہے ہیں، ان کو ہم جلا رہے ہیں. ان کے جلانے سے، ان کو نکالنے سے جو ہمارے ماحول کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں، وہ اثرات بھی ہماری جو ہے وہ ہمارے
मौसम की तब्दीलियात का एक मेन सबब बन रहे हैं। जितना हम उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर हमें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का हमारे पास जो मेन रीज़न यही है, पेट्रोल है, कोयला है या गैस है, यही हम ज़मीन से निकाल के इनको हम बर्न करते हैं, इनको हम जलाते हैं। ज़ाहिर जब ये जलेंगी तो इनके असरात हमारे माहौल के ऊपर मुरतब होंगे, ये एक मेन सबब है। उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेजेस। हमारे पास प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और ऐसी प्लास्टिक जो कि हम उसको हम ख़त्म कर ही नहीं सकते, उसको हम बिल्कुल उसके ख़त्म करने कोई हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं, हम कैसे ख़त्म करेंगे उसको। तो इसलिए हम पहले पेपर इस्तेमाल, कागज़ इस्तेमाल करते थे, या हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो कपड़े के थैले इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब कपड़े के थैलों की जगह पे या कागज़ की जगह पे अब सिर्फ़ और सिर्फ ये प्लास्टिक्स हैं। पानी पीने के लिए प्लास्टिक है, हम 1 किलो आलू लेने जाएँ उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, आप कोई भी 2 अंडे ले लें बाज़ार से उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, आप 1 पाव दही ले लें उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए। यानी हर चीज़ में हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे माहौल के ऊपर असरात हो रहे हैं। और ऐसी प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसके भी जो असरात हैं हमारे माहौल के ऊपर पड़ रहे हैं। हमारे मौसमियात की तब्दीलियों में एक मेन सबब जो है वो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेजेस मटीरियल्स हैं। उसके बाद एक जो सबब है वो ये है कि हम जो मिनरल्स निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पत्थर हैं वो निकल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल्स, फास्फेट्स हम निकाल रहे हैं, पोटेशियम हम निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जब मिनरल्स निकल रहे हैं पहाड़ों में से, ज़मीन के अंदर से, उसका भी एक इम्पेक्ट आ रहा होता है हमारे पास, हमारे माहौल के ऊपर, हमारे मौसम के ऊपर, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली उसका लाज़िमन जुज़ बनती है। और ये सारे असबाब मिल के सबब बनते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के। इसमें आपका और हमारा भी एक हिस्सा है, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो असबाब हैं इनको हम काउंटर करें, इनको हम किसी तरीके से इनको मिनिमाइज़ करें, ताकि हमारे मौसम के ऊपर इतनी जो है तेज़ी से जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, ये तब्दीलियाँ रूनमा ना हो। हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए ये ज़मीन एक ऐसा खित्ता बनी रहे जहाँ पे हमारे आने वाली नस्ल जो है वो सर्वाइव कर सके। बहुत शुक्रिया।